época, in that time, si querían tener un encuentro con Dios o ver la manifestación de Dios, if you wanted to have an encounter or see the manifestation of God, tenían que presentarse delante del arca. you would have to go and present yourself before Pero the usted y ark. yo sabemos que solo el sumo sacerdote llegaba a este lugar. But you and I know that it was only the high priest who would be able to do that. Por eso, tiempo atrás, So then back in some time, cuando el arca estaba en el tabernáculo, when the ark was in the tabernacle, en el desierto, in the desert, y Moisés entraba, and Moses would enter, el pueblo estaba a la expectativa. the people were expecting Porque something. cada vez que Moisés entraba al tabernáculo, Because every time Moses would enter the se tabernacle, veía una columna de fuego o una nube que descendía sobre el tabernáculo. a column of fire or a cloud would come over the tabernacle. Era la manifestación física de la presencia de Dios. It was a physical manifestation of God. Pero eso era de lejos. But that was from far. David, en su desesperación, David, in his desperation, se fue a Nob he went to Nob y buscó and he looked y se presentó ante el sacerdote. and he presented himself before the priest. Ahí estaba la presencia de Dios. And there was the presence of God. Hoy la presencia de Dios. Today, the presence of God. Hoy que vivimos bajo este nuevo pacto, Today that we live under a new covenant, la presencia de Dios the presence of God está en tu vida. is in your life. Y bajo este nuevo pacto And under this new se nos covenant, promete algo más. we are being promised something. Que donde haya solamente 2 o 3 Where there be 2 or 3 reunidos en su nombre, united in His name, allí está el Señor. there the Lord is. Por eso yo no tengo ningún temor, So I have no fear, no tengo ninguna duda I have no doubt de decirle that to tell you que hoy today, la presencia de Dios the presence of the Lord está en este lugar. is in this place. La Biblia me afirma The Bible affirms que el me Espíritu de Dios that the Spirit of God está aquí ahora. is here right now. Por eso si estás quebrantado, So if you're por eso brokenhearted, si te sentís triste, if you're sad, si tenés algún problema, if you have a problem, si tu corazón está tan roto que parece que no tiene solución, if your heart is so broken that you think there's no solution, viniste al lugar you correcto, came to the right place. viniste a la ciudad de Nob, You came to the city of en Nob. donde está la presencia de Dios. It's where the presence of the Lord is. David estaba muy triste, David was very sad. estaba que no entendía nada, He wasn't able to understand anything, pero corrió a la presencia de but he Dios ran to the presence of y God. allí lo atendió Ahimelech. And there Abimelech Y el attended to him. sacerdote se sorprendió And the priest was surprised to see porque him conocía a David. because he knew David. ¿Por qué venís solo? Why are you by Se yourself? supone que vos tendrías que tener un ejército atrás. You're supposed to have a whole army behind you. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿Y sabe qué hizo And David? you know what David did? Mintió. He lied. El rey me encomendó. Yo soy del FBI de Saúl. The king told me to come here and under a secret mission. Es tan secreto esto que no te lo puedo decir. It's so secret that I can't even tell you. ¿Qué sacerdote ese? Yo me puse a dudar de Ahimelech cuando leí esto. What a priest. And I even doubted about Abimelech, the Digo, ¿por priest. qué el sacerdote no consultó a Jehová a ver qué era todo esto? Why didn't the priest Pero ask esa es the otra Lord prédica. what this problem was about? La cuestión es que David llegó hasta ahí. David went there. Corrió hasta Nob He ran to Nob y se encontró con el sacerdote Ahimelech. and he was able to meet Abimelech, the priest. No hay mejor momento There's no better moment cuando estamos angustiados, when we are in anguish, cuando estamos quebrantados, when we are broken, cuando estamos contritos, when we are broken, que ir a la presencia de Dios. than to go to the presence of Muchas God. veces Many times reaccionamos diferente. we react differently. Muchas veces cuando estamos con problemas Many times when we have problems, nos alejamos de Dios. we get far from God. Muchas veces no tenemos ganas ni de orar. We don't even feel like ¿O no te praying. pasó eso? Haven't that happened to you? Te dije que yo era humano. A mí me pasó eso. I'm human and that happens to me. Me siento tan mal que a veces digo, no, ni ganas de orar tengo. And I feel so bad that I don't Tengo feel que like hacer un esfuerzo praying and I have to porque force myself sé el beneficio de la oración because I know the benefit of prayer. y porque he entendido después de muchos tropezones Because I have understood after many times of tripping over que cuanto más triste, that the more sad I am, más atribulado, the more tribulated I cuando am. más problemas hay, When I have more problems, es cuando más tengo que llegar a Nob, it's when I have to the more go to Nob, a la presencia de Dios. to the presence of God. Porque en la presencia de Dios Because in the presence of God, hay muchas cosas que no tenés fuera de la presencia de Dios. there's many things that you don't have outside of the presence. En la presencia de Dios In the presence of God, hay seguridad. there's assurance. En la presencia de Dios In the presence of God, hay paz. there's peace. Y en la presencia de Dios In the assurance of God, in the presence of God, nos dice la palabra the word tells us que hay libertad. there's liberty. Puede haber un problema tremendo fuera de tu vida, You could have a huge problem outside your life, pero cuando estamos en la presencia, but when you're in His presence, ahí nos sentimos muy bien.
you feel very good porque estamos en la presencia de Él. because you're in His presence. Él nos cuida, He takes care of Él us. te abraza, He embraces you. Él es como aquel que te atiende en una casa. He is the one who attends you like you're going to His house. Él te atiende. He attends to your need. Viene papá y te dice, ¿qué te pasa? Your father comes and he says, "What's the matter?" Venís corriendo, You go running to him. te veo mal, I see you. Something's wrong. sé que tu with you. corazón está quebrantado, I know that your heart is broken, pero hiciste bien, but you did right. viniste a la presencia, You came to the presence. viniste a la You presencia. came to the presence. Y acá él sigue el relato, And then the story continues porque David está con el sacerdote because David is with the priest. y sabe lo que pidió, And you know what he asked for? comida. For food. Es decir, David estaba triste, David was sad. atribulado, He was tribulated. perseguido, He was persecuted. mintió He lied. y algo mucho más humano todavía, tenía hambre. And something more humanly speaking, he was hungry. Llegó a Nob He went to Nob y tenía hambre. and he was hungry. Y los sacerdotes dicen, pero esto no es un supermercado, hijo. And the priests, they said to him, "This is not a supermarket. Esto no es un restaurante. This is not a restaurant." Acá lo único que tenemos, versículo 6, The only thing that we have here, son verse los 6, panes de la proposición. is the showbread. Así que el sacerdote So then the priest le dio el pan sagrado, gave him the sacred bread porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, because there was no other bread but than the showbread, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová which had been taken away from the presence of the Lord para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. to put new bread in the presence of the Lord. Lo único que tiene a mano el sacerdote The only thing that the priest has in his hand son los panes de la proposición. are the bread that are the showbread that are in the presence. Los panes de la proposición The bread of the presence, eran 12 panes there were 12 breads que se ponían en el lugar santo, that you would put in the holy place, no en el lugar santísimo, not in the most holy place, en el lugar santo. in the holy place. Ahí se ponían, That's where you would put them. ahí se dejaban. That's where you would leave them. ¿Quién hacía los panes? Who would make the bread? Los sacerdotes. The priests. ¿Quién quitaba los panes? Who would take the bread away? Solo los sacerdotes. Only the priests. Pasaban ahí en la presencia de Dios They were in the very presence of God toda la semana. all week. Llegaba el séptimo día, The seventh day would come, se quitaban they would take them away, y se ponían panes frescos. and they would put fresh bread. Esos panes Those breads, los sacerdotes los tenían que comer. the priests would eat those breads. Tenían que comer esos They panes. had to eat that Era bread. parte de la ley. It was part of the law. Y eso eran la única comida que tenían para ofrecerle a David. And that was the only type of food that they could offer David. Y es lo que el sacerdote le dio. So then the priest gave him that. Los 12 panes Those 12 breads, representan las 12 tribus de Israel. they represented the 12 tribes of Israel. Y les recordaba a los israelitas And it would remind the Israelites la provisión sobrenatural de Dios en el desierto. the supernatural provision of God to them in the desert. Porque usted sabe Because you know que en el desierto, that in the desert, todos los días, every single day, menos un día a la semana, unless one day, descendía maná del cielo the manna from heaven would come down para alimentar a más de 2 millones de judíos to feed more than 2 million Jews durante 40 años. during 40 years. Milagrosamente, Miraculously, Dios mandaba pan del cielo God would send bread from heaven para que todos se alimentaran. so that everybody would be Y no fed. había nadie que pasaba hambre There en was Israel. no one who had hunger. Ellos lo único que tenían que hacer era salir y recogerlo. The only thing that they had to do is come out and take it. Los 12 panes representaban las 12 tribus. The 12 breads that represented the 12 tribes. Y les recordaba a los israelitas And it would remind the Israelites la provisión de Dios the provision of God durante 40 años en el desierto. during the 40 years in the desert. Pero estos panes But these breads, simbolizan a Cristo. they symbolize Christ. Jesucristo dijo, Jesus Christ yo said, soy el pan de vida. I am the bread of life. El que tiene hambre, The one who's hungry, venga y coma. come and eat. No va a tener hambre nunca más. You will never be hungry Porque again. ese es el pan que necesitamos. Because that's the bread that we need. A Jesucristo. Jesus Christ. Jesucristo Jesus es Christ, suficiente para todas las necesidades del ser humano. He is sufficient for all the necessities of humanity. Para los quebrantados. To the brokenhearted, Para los contritos.
contrito. to the ones who are sad. No hay otra cosa mejor There's no better thing que confiar en Jesucristo. than to have confidence in Él es Christ. lo único que He necesitamos. is the only thing that we need. No tenemos que mirar hacia afuera. We don't have to look outside. Nuestras necesidades no están afuera. Our necessities are not outside. Mi necesidad la sacia Cristo. My necessity has been quenched by Lo único que Christ. necesitamos es a Jesucristo. The only thing that we need is Jesus Christ. Todo lo demás viene por añadidura. Everything else comes by itself. Nuestra vista tiene que estar centrada en Él. We have to look at Christ. Ese es lo único que la iglesia necesita. It's the only